अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी व बारिश, अगले 2 दिन तक तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में, 8 अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के पार। और ईद उल फित्र की तातीलात में जवाज़ात दफातर के औकात कार। और अब खबरों की तफसील। जानशीन हज़रत कामिल शुत्तारी रहमत ज़ियाउल मशाइख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन व मुअज़्ज़िज़ रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खल्फ़ अकबर सुल्तान अल वाइज़ीन हज़रत सैयद मुर्तज़ा बादशाह क़ादरी ज़री कला रहमतुल्लाह अलैह ने आज सुबह 8 बजे ओवैसी हॉस्पिटल कंचन बाग में दाई अजल को लब्बैक कहा। नमाज जनाजा आज बरोज़ पीर 17 अप्रैल मुताबिक 25 रमज़ानुल मुबारक बाद नमाज इशा व तरावी 11 बजे शब मक्का मस्जिद में मुक़र्रर है और तदफीन अंदरून गुंबद हज़रत कामिल शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद आस्ताने शुत्तारिया में अमल में आएगी। मरहूम मजलिस के रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क़ादरी के भाई होते थे। इसी दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर अहम शख्सियात ने मौलाना के इंतकाल की इत्तला के साथ ही उनके क़यामगाह पहुँच कर मौलाना का दीदार किया और पसमानदगान को पुरसा दिया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर व कौंसिल के साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन व रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सानिह इर्तिहाल पर शदीद रंज गम का इजहार किया है। अपने एक ताज़ियती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि उनके इंतकाल ने मिल्लत इस्लामिया को शदीद सदमे से दो चार कर दिया है। इनमें दीन के फ़रोग़ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सियानत के लिए मरहूम की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि वो मौलाना कबूल बादशाह क़ादरी को साल 1989 से उस वक्त से जानते हैं जब वो पहली मरतबा आंध्र प्रदेश काबीना के वज़ीर बने थे। इस दौरान मौलाना से उनकी अक्सर मुलाकात होती थी। मौलाना एक खुश मिजाज और सादगी पसंद शख्सियत थे। आखिर में मोहम्मद अली शब्बीर ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और कमज़ोरियों से दरगुजर फरमाए और मिल्लत इस्लामिया को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए और पसमानदगान के साथ दिली हमदर्दी का उन्होंने इजहार किया। हैदराबाद के दोनों शहरों में आज सहपहर तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी और बारिश हुई। सुबह से ही शदीद गर्मी थी, ताहम सहपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया। आसमान पर बादल छा गया और उसके बाद तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश हुई। बाज़ मकामात पर सालाबारी भी हुई। अचानक बारिश की वजह से राहगीरों और इफ्तार की खरीदी के लिए जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर बिलखुसूस चार मीनार के इलाके में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले व्यापारियों को अचानक बारिश और सालाबारी से शदीद नुकसान पहुँचा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मकामात पर अगले 2 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। साथ ही दर्ज हरारत में 2 डिग्री इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। एक ऐसे वक्त जब मुल्क की फ़िज़ा कुछ ठीक नहीं है और सख्त गिरद बढ़ती जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो रवादारी और एकजहती की मशल थामे हुए हैं और रोशनी दिखा रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत धर्मपुरी सुरेश की है जो ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के न्यूज़ यूनिट में एडिटर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सुरेश ने इतवार को ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू और मुस्लिम अमले और उनके अफराद ख़ानदान को उस वक्त खुशगवार हैरत से दो चार कर दिया जब उन्होंने उनके घरों पर बिरयानी और हलीम पर मुश्तमिल इफ्तार पैक रवाना किए। इस खैर सगाली के इक़दाम पर स्टाफ ने मसरत का इजहार किया और उनका शुक्रिया अदा किया। एक उर्दू न्यूज़ रीडर अख्तर तरमज़ी ने कहा कि सुरेश साहब हैदराबादी तहजीब के दिलदादा और क़दरदान हैं। वो एक मिलनसार मुस्लिम दोस्त शख्सियत हैं। आज हमारे मुल्क को सुरेश साहब जैसी शख्सियत की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से कई अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मकामात में दर्ज हरारत में इजाफा होगा। रियासत के 18 अजला में दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 8 अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। निर्मल ज़िले के दस्तूराबाद में आज़म तरीन 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। ज़िले नलगुंडे के कुट्टमगोड़, कुमरम भीम, आसिफाबाद के जम्मू गुल्ला में 42.8 डिग्री सेल्सियस, पेद्दापल्ली ज़िले के इस्ताला कलकलपल्ली, खम्मम ज़िले के नीलकुंटापल्ली में 44.4 डिग्री, जगतिया ज़िले के पुडूरू में 44.3 डिग्री, सूर्यापेट ज़िले के हुजूर नगर में दर्ज हरारत 44 डिग्री, आदिलाबाद अर्बन में दर्ज हरारत 43.6 डिग्री, आदिलाबाद ज़िले के उर्ली टी मंचरिया ज़िले के कोट्टापुर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया
گیا ہے۔ آئندہ 3 دنوں کے دوران شدید گرمی کی پیش قیاسی کے پیش نظر عہدیداروں نے نرمل ضلع کے لیے آرنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تمام اضلاع میں رات کا درجہ حرارت 23 تا 25 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تلنگانہ کے کورٹلہ ٹاؤن میں ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے 24 انگلیاں ہیں۔ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں ایک ایک اضافہ انگلی کے ساتھ اس بچے کا جنم ہوا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ضلع کے ایراگوٹلہ منڈل سے تعلق رکھنے والی راولی نامی خاتون کی آج کوٹلہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں پہلی ڈیلیوری نارمل طور پر انجام دی گئی، جس نے 4 زائد انگلیاں رکھنے والے بچے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ راولی کی نارمل ڈیلیوری کی گئی اور اس نے مرد بچے کو جنم دیا جس کے دونوں ہاتھ اور پیروں میں 6 انگلیاں ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بعض بچوں کے دل میں سوراخ بھی پایا جاتا ہے۔ فی الحال ماں اور بچہ صحت مند ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میڈیکل کالج کے احاطے میں ہفتے کی رات فائرنگ میں مارے جانے والے گینگسٹر عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ دونوں بھائیوں کو پولیس کی موجودگی میں 3 افراد نے فائرنگ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس فائرنگ میں عتیق احمد کو 9 گولیاں لگیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ گینگسٹر عتیق احمد کے جسم پر گولیوں کے 9 زخم تھے۔ عتیق کے بھائی اشرف احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم سے 5 گولیاں نکلی ہیں۔ ایک گولی عتیق کے سر میں لگی اور باقی 8 گولیاں اس کے سینے اور کمر میں لگیں۔ دونوں کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جانے کے دوران 3 افراد نے پوائنٹ بلینک رینج پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے عتیق اور اشرف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز کی 5 رکنی ٹیم نے پوسٹ مارٹم کیا۔ ایک گولی اشرف کے چہرے میں اور 4 پیٹھ میں لگی۔ سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکریٹری پروفیسر رام گوپال یادو نے عتیق احمد اور اشرف کے قتل کو منظم سازش قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ رات 10 بجے کون سا میڈیکل ہوتا ہے؟ یہ سب پہلے کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ انہوں نے عتیق احمد کے خاندان کے تعلق سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عتیق احمد اور اشرف کا قتل ہوا ہے اسی طرح خاندان کے دیگر اراکین پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جانچ کرنے والی ایجنسی صحیح ہوگی تو بڑے بڑے لوگ اس میں پھنسیں گے۔ انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر اتر پردیش نے ایوان میں کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے، اس لیے عتیق کو مارنے والے لوگوں کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پروفیسر یادو نے کہا کہ الہ آباد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عتیق کے 5 بچے ہیں، اس میں سے ایک کو پولیس مار چکی ہے۔ جو بقیہ بچے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے مار دیا جائے گا۔ ایس پی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عتیق کے لڑکے کا قتل ہو سکتا ہے، وہ بات سچ ثابت ہوئی، اس کا فرضی انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ عوام کی سہولت کے لیے محکمہ جوازات کے کچھ دفاتر عید الفطر کی چھٹیوں میں کام کریں گے۔ اس سے خارجی باشندوں کو چھٹی کے ایام میں جوازات سے اپنے کام نمٹانے میں آسانی ہوگی۔ محکمے نے اس سلسلے میں تفصیلات جاری کی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے عید الفطر کے دوران مملکت کے 13 رینجوں اور ان کی اہم کمشنریوں میں اپنے دفاتر کے اوقات خاص جاری کر دیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ریاض شہر کے المرار محلے میں محکمہ پاسپورٹ کا دفتر ہفتے کے تمام دن کھلا رہے گا۔ اوقات کار رات 9 بجے سے 1 بجے تک ہوں گے۔ الخروج کمشنری کے روشن مال میں دفتر اتوار سے جمعرات تک رات 9 سے 1 بجے تک رمضان کے آخری دن تک کھلا رہے گا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جدہ میں الصرفی مال اور التحلیہ مال کے دفاتر اتوار سے جمعرات تک رات 10 بجے سے 1 بجے تک رمضان کے آخری دن تک کھلے رہیں گے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ مملکت کے دیگر رینجوں اور کمشنریوں میں ہمارے دفاتر رمضان المبارک کے دوران اتوار سے جمعرات تک صبح 10 بجے سے سپہر 3 بجے تک اور عید ایام میں اتوار سے جمعرات تک صبح 8 سے سپہر 2:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ زائرین کی بہتر خدمت، سہولت و آرام پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق ادارہ امور حرمین کی جانب سے مسجد الحرام میں زائرین میں چھتریاں تقسیم کی گئی ہیں تاکہ طواف کے دوران دھوپ کی تمازت سے محفوظ رہ سکیں۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ سماجی و رضاکارانہ خدمات کے نگران خالد الشمع کا کہنا ہے کہ زائرین کی خدمت اور انہیں آسانی پہنچانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ مسجد الحرام میں آنے والے زائرین کے آرام کے لیے ان میں چھتریاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں دیگر خدمات کی فراہمی کے لیے بھی رضاکار مصروف کار ہیں۔ واضح رہے کہ ادارہ امور حرمین کی جانب سے ہر برس رمضان اور حج سیزن میں عمرہ زائرین اور عازمین حج میں چھتریاں تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ وہ دھوپ سے محفوظ رہ سکیں۔
खलीजी ममालिक में अब तक सिर्फ मुत्तहदा अरब इमारात में क्रिकेट मकबूल था, मगर सऊदी अरब में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और श्रीलंका के नौजवान एक अरसे से यहाँ के मैदानों में मुसलसल क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब यह खेल सऊदी नौजवानों में भी मकबूलियत हासिल कर चुका है। दरअसल सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने ममलिकत और दुनिया भर में क्रिकेट के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का इरादा जाहिर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसका मकसद क्रिकेट की तरक्की के लिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौक़े तलाश करना है। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने एक बयान में कहा है कि इसकी तवज्जो निचली सतह पर एक मजबूत प्रोग्राम बनाने पर मरकूज़ है, ताकि शिराकत में इजाफा और एक आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जो मुल्क को मुस्तक़बिल में बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करने के काबिल बनाए। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशर अल सऊद ने कहा कि हम सऊदी अरब और उससे बाहर क्रिकेट के इस्तेदाद के बारे में पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो क्रिकेट को बुलंद करने, खिलाड़ियों की अगली नस्ल को मुतासिर करने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया में एक मुस्बत असर पैदा करने में मदद करता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी व बारिश, अगले 2 दिन तक तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में, 8 अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के पार। और ईद उल फित्र की तातीलात में जवाज़ात दफातर के औक़ात-ए-कार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।